Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Halo Ibu Vera, apakah Anda bisa mendengar dan melihat saya dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I'm using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Ya dokter, maaf kamera saya tidak begitu bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya yang kami beli untuk sekolahnya. Itu satu-satunya yang kami miliki di rumah. I can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda dengan baik Ibu Vera. Saya melihat bahwa hidung Anda sedikit merah dan Anda terlihat sangat lelah. Apakah itu alasan konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Saya benar-benar takut bahwa saya terinfeksi virus corona. Hidung saya mengalami pilek, saya batuk, dan tenggorokan saya terasa sakit dan gatal. Saya juga merasa pusing dan memiliki sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya turut prihatin mendengarnya, Ibu Vera. Kita akan mencoba mencari tahu penyebabnya. Apakah Anda mengalami kesulitan bernafas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya rasa tidak, tapi kadang-kadang terdengar seperti saya mengit, terutama jika saya keluar. Saya mencoba untuk keluar berjalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang berjalanan di sekitar lingkungan kita. Sulit untuk menjaga jarak sosial. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Baiklah, sebelum kita melanjutkan, bisakah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda konsumsi saat ini? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Ya dokter, saya mengkonsumsi obat tekanan darah dan obat alergi saya. Maaf, saya tidak mengingat apa itu nama obatnya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril dan cetirizine, juga dikenal sebagai Zyrtec. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol. But Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Iya, lisinopril. Saya ingat itu terdengar seperti Lysol, tapi Zyrtec tidak terdengar familiar. Obat alergi yang saya konsumsi adalah yang bisa dibeli di rak di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol obat alergi yang Anda konsumsi? It's green. Warna hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Iya, itu adalah Zyrtec. Jadi, Anda mengkonsumsi obat-obatan tersebut setiap hari? Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Ya dokter, saya mengkonsumsinya setiap pagi sebelum saya membuat sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa mengkonsumsi obat-obatan tersebut? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove, so I don't forget. Tidak dokter, saya tidak pernah lupa mengkonsumsi obat-obatan saya. Itu bagian dari rutinitas pagi saya, dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol obat di sebelah kompor agar saya tidak lupa. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Bagus, apakah Anda mengkonsumsi vitamin atau suplemen herbal? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak dokter, namun saya tidak tahu apakah ini dihitung. Tapi saya mengkonsumsi kapsul karbon. Sepupu saya mengkonsumsinya untuk menurunkan kolesterol. Terakhir kali mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya, mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi. Jadi saya pikir itu ide yang baik. Do you mean charcoal capsules, Mrs. Vera?
Apakah maksud Anda adalah kapsul arang aktif, Ibu Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Ya, dokter. Mereka adalah kapsul kecil dengan serbuk hitam di dalamnya. Saya mengkonsumsi 2 kapsul setiap pagi bersama obat-obatan saya. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Baiklah, saya mengerti. Ibu Vera, saya sangat senang Anda memberitahu saya tentang ini. Arang aktif cenderung mengikat racun dan bahan kimia di saluran pencernaan Anda. Tetapi arang itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda mengkonsumsinya, arang akan keluar dalam kotoran Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Iya, dokter. Sejauh yang saya pahami, arang aktif juga dapat menyerap kolesterol. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, dan itulah mengapa banyak orang mengatakan bahwa arang aktif menurunkan kolesterol. Tetapi yang penting, Ibu Vera, bahwa arang aktif juga dapat menyerap hal lain. Like what? Seperti apa? Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? Nah, sebagai permulaan, arang aktif dapat mengikat beberapa obat dan mencegah penyerapan penuh oleh tubuh Anda. Itu bisa mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin juga obat alergi Anda. Berapa lama Anda mengkonsumsi arang aktif ini? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Ya Tuhan, saya tidak tahu. Saya mengkonsumsinya sekitar 3 minggu sekarang. Sepupu saya memberi saya sebuah botol tepat sebelum gubernur mengatakan kepada kami semua untuk tinggal di rumah. Dan tepat setelah sekolah cucu saya dibatalkan. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or 2 after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah untuk berhenti mengkonsumsi arang aktif untuk saat ini hanya untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat Anda memutuskan untuk mengkonsumsinya lagi di masa depan, saya sarankan untuk mengkonsumsinya setidaknya 1 atau 2 jam setelah mengkonsumsi obat-obat lain agar obat-obat tersebut memiliki kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Ya dokter, sakit kepala dimulai dari kemarin. Tapi saya sudah mengalami beberapa sakit kepala sejak wabah virus corona ini dimulai. Saya merasa pusing selama sekitar 2 minggu. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Hal itu bisa disebabkan oleh fakta bahwa Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah Anda karena arang aktif. Saya ingin menghilangkan kemungkinan itu sebelum kita mencari lebih dalam. Bisa saya mengandalkan Anda untuk berhenti mengkonsumsi arang aktif untuk saat ini? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too. Iya dokter, ini masuk akal. Saya ingat pernah merasakan seperti ini sebelum saya mulai mengkonsumsi obat tekanan darah beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan pilek, batuk, dan sakit tenggorokan? Saya sangat khawatir tentang ini juga. When did those symptoms start? Kapan gejala-gejala itu dimulai?
Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Ya dokter, hidung saya mulai berair sekitar semingguan yang lalu. Meskipun gubernur mengatakan kepada kami untuk tinggal di rumah, saya harus mengirim cucu saya ke CVS untuk membeli tisu. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start? Dan batuk serta sakit tenggorokan, kapan gejala-gejala itu dimulai? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk 3 hari yang lalu. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin tenggorokan saya mulai terasa sakit dan sakit ketika menelan. Ketika saya mengatakan hal ini kepada cucu saya, dia mengkhawatirkan saya dan mengatakan bahwa terdengar seperti saya mengih saat kami berjalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID-19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Ibu Vera, dengan jujur, saya tidak berpikir Anda memiliki COVID-19 atau virus corona. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluhkan alergi mereka dalam seminggu terakhir ini, dan beberapa dari mereka bahkan khawatir bahwa mereka terinfeksi virus corona. Anda tidak sendirian. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Apakah saya harus melakukan tes untuk memastikan? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Baiklah, Ibu Vera. Terdengar bagi saya bahwa Anda mulai dengan hidung berair. Hidung berair itu kemungkinan menyebabkan beberapa cairan mengalir ke tenggorokan, yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit dan juga menyebabkan batuk. But what about the wheezing? Tapi bagaimana dengan mengih? You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda mengatakan bahwa Anda hanya mengih ketika Anda keluar untuk berjalan dengan cucu Anda, benar? Yes, that is true. Iya, itu benar. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Di udara luar sekarang banyak serbuk sari, sehingga wajar jika itu memperburuk gejala alergi Anda. Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas, dan Anda tidak demam, iya kan? No, doctor. Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak, dokter, hanya mengih saja. Saya mengukur suhu tubuh saya 3 kali kemarin, dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID-19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Baik, Ibu Vera, saya tidak yakin Anda memiliki COVID-19. Tampaknya gejalanya adalah alergi. Selain itu, ada kekurangan kit tes untuk virus corona di daerah kita, sehingga banyak dokter menganjurkan orang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selain itu, pergi ke rumah sakit saat ini mungkin tidak ide yang baik kecuali jika benar-benar diperlukan. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Baik, terima kasih dokter. Saya merasa jauh lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over-the-counter nasal steroid spray,
but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi, Bu Vera, berhentilah mengonsumsi arang aktif tersebut. Kita akan lihat apakah itu membantu dengan gejala Anda. Mungkin itu hanya masalah sederhana. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membaik, cobalah menggunakan semprotan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada kemasannya. Saya akan menghubungi Anda lagi dalam 2 minggu.